బాగా సంకల్పాన్ని పలకాలి. శ్రీహకాంతాయ కళ్యాణ నిథయే నిథయేర్థినాం శ్రీ వెంకట నివాసాయ శ్రీనివాసాయ తే నమః. శ్రౌత స్మార్త ఆదికం కర్మ నిఖిలం येन सूत्रितं तस्मै समस्त वेदार्थ विदे विखनसे नमः. शुक्लांबरधरं विष्णुं शिशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्व विघ्नोपशान्तये. श्री गोविंद गोविंद गोविंद. अथ भगवतो महापुरुषस्य महाविष्णोः आज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणः द्वितीयपरार्थे श्वेतवराहकल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे कलियुगे प्रथमपादे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखण्डे शकाब्दे मेरोः दक्षिणे पार्श्वे आदिवराह क्षेत्रे वेंकटाचले कल्याणमंडपे भगवत भागवत आचार्याणां सन्निधौ एवं गुण विशेषण विशिष्टायाम् अस्यां शुभतिथौ अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रियः पतेः पुरुषोत्तमस्य श्रीमते अखिलांडकोटि ब्रह्मांड नायकस्य श्रीभू नीला समेत श्रीनिवास स्वामिनः वैवाहिक कल्याण महोत्सव कर्मणि अस्य యజమానస్య. అందరూ మీ గోత్రాన్ని మనసులో స్మరించండి. మీ పేరుని, మీ ధర్మపత్ని పేరుని, మీ పిల్లల పేర్లని, మీ కుటుంబ సభ్యుల పేర్లని అందరూ మనసులో స్మరించి స్వామివారిని మనసారా ప్రార్థించండి. అందరూ చెప్పండి. మమ సహ కుటుంబస్య సబాంధవస్య सपरिवारस्य क्षेमस्थैर्य धैर्य विजय अभय आयुः आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्ध्यर्थं सत्संतान सौभाग्य सिद्ध्यर्थं राजद्वारे राजमुखे सर्व अनुकूल सिद्ध्यर्थं श्री श्रीनिवास स्वामिनः वैवाहिक कल्याण महोत्सवं श्री वैखानस भगवच्छास्त्र मार्गेण आचार्य मुखेन अहं कारयिष्ये. सर्वं श्रीनिवासार्पणमस्तु. धीश 7 पर्वतों के पार तिरुमला में निवास करने वाले परमपिता परमेश्वर श्री वेंकटेश्वर स्वामी बालाजी की जय हो. ये उनका परम पवित्र कल्याणोत्सव तिरुमला के पवित्र पर्वत पर वैखानस आगमोक्त पद्धति के अनुसार संपन्न किया जा रहा है. माता श्रीदेवी एवं माता भूदेवी उभय देवियों के साथ उनका यह विवाह महोत्सव कल्याणोत्सव है. भगवान वेंकटेश्वर स्वामी का यह कल्याणोत्सव श्री वेंकटेश्वर भक्ति चैनल के माध्यम से आपको दिखाया जा रहा है. इस चैनल का संचालन करती है तिरुमला तिरुपति देवस्थानम्स. आपको दर्शन का पुण्य लाभ प्रदान करने के लिए यह प्रसारण दिखाया जा रहा है. आइए हम सब प्रणाम करें परमपिता को,
श्री वेंकटेश्वर स्वामी बालाजी को एवं दोनों जगन्माताओं को, माता श्रीदेवी एवं माता भूदेवी। माता श्रीदेवी महालक्ष्मी की अवतार, भगवान के वक्षस्थल निवासिनी हैं। माता भूदेवी हमारी धरती माता भगवान के वक्षस्थल निवासिनी है, मनोहारिणी हैं भगवान की। और परम पिता परमेश्वर वेंकटेश्वर स्वामी बालाजी महाविष्णु के अवतार परब्रह्म हैं, कण कण के निवासी हैं वे, हर कण हर क्षण वे विद्यमान हैं। केवल इसे अनुभव करना है, केवल अपने हृदय को उनके चरणों में समर्पित करना होगा, तब वे हमें इस अथाह भयावह जन्म जन्मांतर के माया चक्र से मुक्त कर देंगे एक ही क्षण में, जिस क्षण हम पूर्णतः समर्पित हो जाएंगे। भगवान हमसे केवल यही अपेक्षा करते हैं कि हम उनके चरणों में अपना मन समर्पित करें, सांसारिक कामनाओं से दूर हट करके उनके प्रति अपनी पूर्ण निष्ठा, आस्था, विश्वास, भक्ति, श्रद्धा को कृतज्ञता पूर्वक प्रकट वरुणाय नमः इदमासनं वरुणाय नमः पाद्यं समर्पयामि, अर्घ्यं समर्पयामि, आचमनीयं समर्पयामि। वरुणाय नमः प्रजेतसे नमः रक्ताम्बरधराय नमः यादस्पदये नमः पुष्पाणि समर्पयामि, गुडोपहारं निवेदयामि, ताम्बूलं समर्पयामि, सर्वोपचारान् समर्पयामि। सुधीश्वराय विद्महे पाशहस्ताय धीमहि तन्नो वरुणः प्रचोदयात्। वरुणाय नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि, आदौ निर्विघ्नेन परिसमा आवाप्यर्थं विश्वक्सेन आराधनं करिष्ये। विश्वक्सेनं चतुर्बाहुं संघटितकृतमन्वितं जगापतिं शृङ्गकेतं सुपुष्पर्धवाहनं पूर्वाषाढोत्तमं देवं दक्षिणामुखमर्चयेत्। आग्नेयस्मादजामहे त्वा विश्वेशदात्तं हिदो न शम्भो वैराजन्ते चोदनिधत्तां प्रणिष्याम देशो विपधानामनादर्यामे सस्तां दनिदान्तधात पद्मागारमण्डले वोम्बोः विट्टक्सेनमावाहयामि, शान्तमावाहयामि, हरमावाहयामि, अमितमावाहयामि, नित्यानुभागिनमावाहयामि, तद्दक्षिणे सूत्रपतिमावाहयामि, वामे जिगामावाहयामि। सूत्रपतिर्गासमेत श्री विश्वक्सेनस्य इदमासनम्। विश्वक्सेनाय नमः पाद्यं समर्पयामि, अर्घ्यं समर्पयामि, आचमनीयं समर्पयामि। विश्वक्सेनाय नमः पुष्पाणि समर्पयामि, गुडोपहारं निवेदयामि, ताम्बूलं समर्पयामि, सर्वोपचारान् समर्पयामि। विश्वक्सेन स्मृतो राजा भगवान् सर्वकर्मणः तस्मात् नान्यमुपासीत कर्मणां विघ्नशान्तये। आरम्भे कर्मणां पुष्टिं विज्ञानां प्रथमात्यज कुर्यात् सपरिवारस्य विश्वक्सेनस्य पूजनं भवद्भिर्नुज्ञातः। सुपुण्यं पुण्याहं वाचयिष्ये, वाच्यतां सुपुण्याहं करोमि, कुरुष्व स्वस्ति सुप्रोक्षितम् अस्तु। प्रजापति प्रजतां प्रजापतिः शां यन्तु घोराणि, शां यन्तु पापानि, शां यन्तु नीतयः। शुभानि वर्धन्तां शुभानि, शां यन्तु घोराणि, शां यन्तु पापानि, शां यन्तु नीतयः। शुभानि वर्धन्तां शुभानि, शां यन्तु घोराणि, शां यन्तु पापानि, शां यन्तु नीतयः। शुभानि वर्धन्तां शुभानि। अतो देवा अवन्तनो यतो विष्णुर्विचक्रमे पृथिव्या सप्तधामभिः इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधा नदधेवनं समूढमस्य मागं सुरे त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपा अदाभ्यः। ततो धर्माणि धारयन् विष्णोः कर्माणि पश्यति यतो व्रतानि पुष्पशे इन्द्रस्य गित्यस्सखा तद्विष्णोः परमं पदकं सदा पश्यन्ति सूरयः दिवीव चक्षुरातरं तद्विप्रासो विपण्यमोजाग्रमागं सस्यमिन्धरे विष्णोर्यत्परमं पदं द्रविणोदाद्रविणसस्तुरस्य द्रविणोदा सनरस्य प्रियं सते द्रविणोदा वीरपदे मिषन्नो द्रविणोधारासते दीर्घमायुः यत्पुण्यं नक्षत्रं तत्मत्कुर्मीदोपव्युषं यदा वै सूर्यपदेति अथ नक्षत्रं नयति यावत् तत्र सूर्यो गच्छेत् यत्र जघन्यं पश्येत् तावत् कर्मीद यत्कारी स्यात् पुण्याः एव कृते। ॐ भूः भूर्भुवः स्वरामस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्री भूनिलासमेत श्रीनिवासस्वामिनः
वैवाहिक महोत्सवाक्यंजकर्मणि सर्वत्र प्रोक्षणार्थं पुण्याहं भवन्तो भ्रमन्त पुण्याहं कर्मणोऽस्तु पुण्याहं कर्मणोऽस्तु पुण्याहं कर्मणोऽस्तु स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रमा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्षो अरिष्टनेम स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधाते पूर्वोक्तकर्मणि पूर्वोक्तनिर्माणाय पुण्याहं स्वस्तिं भवन्तो भ्रमन्ते कर्मणि स्वस्ति कर्मणि स्वस्ति कर्मणि स्वस्ति ऋद्ध्यास्म हव्यैर्नमसापसत्या मित्रं देवं मित्रधेयन्नो अस्ते अनुराधान हविषा वर्धयन्तः सदञ्जीवेम सरदस्य वीराः पूर्वोक्तकर्मणि पूर्वोक्तनिर्माणाय पुण्याहं वृद्धिं भवन्तो भ्रमन्ते कर्मऋध्यतां 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 वृद्धिः समृद्धिः पुण्याहं समृद्धिः आपोहिष्टामयो भवस्तानपूर्जे दधातन महेरणाय चक्षसे यो वश्यवतमोरसस्तस्य भार्यते हनः उचितीर्वमादरः तस्मा अरङ्गमाववो यस्य क्षया यन्वथा आपो जनयथा जनः पवमानस्वर्जनः पवित्रेण विजर्शनिः यः पोता स पुनातुमा पुनन्तमा देवजनाः पुनन्तमनबोधिया पुनन्त विश्व आयमः जातवेदः पवित्रपदे पवित्रेण पुनाहिमा शुक्रेण देवदीत्यते अग्ने कृत्वा क्रतूकं रणे यत्ते पवित्रमर्चिषि अग्ने वितरमन्तरा ब्रह्मतेन पुनीमहे बुभाभ्यां देवसवितः पवित्रेण समेन च इदं ब्रह्म पुनीमहे वैश्वदेवी पुनते देव्यागात् यस्यै वक्वेस्तनवो वीतपृष्ठाः तया वदन्तस्य रमार्त्येष वयग्स्यामपतयोरयीणां वैश्वानरो रश्मिभिर्मा पुनात् वादः प्राणेनि शिरोमयो भूः द्यावा पृथिवी पयसापयोभिः अदावरे यज्ञे मा पुनीतां बृहद्भिः सवितस्त्रुमिः वरिशिष्टैर्देवमन्मभिः अग्ने दक्षैः पुनाहिमा येन देवा अपनता येनापो दिव्यं कृशः तेन दिव्येन ब्रह्मणा इदं ब्रह्म पुनीमहे यः पावमानी ऋद्धेति ऋषिभिः सम्भृतकं रसं सर्वगं सपूतमस्यादि सुतिरं मातरिश्वना पावमानीर्यो अध्येति ऋषिभिः सम्भृतकं रसं तस्मै सरस्वती दुहे क्षीरकं सत्पिर्मधूरकं पावमानी स्वस्त्यजनीः सुदुःखा हि पयस्वतीः ऋषिभिः सम्भृतो रसः ब्राह्मणेष्वमृतकं हिदं पावमानीर्तिशन्तु नः इमं लोकमथा अमं कामान् समर्थयन्तु नः देवीर्देवैः समाभृताः पावमानी स्वस्त्यजनीः सुदुःखा हि घृतश्चितः ऋषिभिः सम्भृतो रसः ब्राह्मणेष्वमृतकं हिदं येन देवाः पवित्रेण आत्मानं पुनते सदा तेन सहस्रधारेण पापमान्यः पुनन्तु मा प्राजापत्यं पवित्रं शतोत्यामगं हिरण्मयं तेन ब्रह्मविदो वयं भूतं ब्रह्म पुनीमहे इन्द्रस्य नीति सहमा पुनात् सोमस्वस्त्यावरणः समीच्या यमो राजा प्रवृणाभिः पुनात् मा जातमेधा मूर्चकिन्त्या पुनात् तच्छय्योरावृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जगातु भेषजं शिन्नो अस्तु द्विपदे सिञ्चतुष्पदे ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः प्रात्यान्तिशि देवार्त्वजो मार्जयन्तां दक्षिणायान्तिशि मासाः पितरो मार्जयन्तां प्रणीत्यान्तिशि गृहा पशवो मार्जयन्तां उदीत्यान्तिश्याप वोषधयो वनस्पतयो मार्जयन्तामूर्ध्वायान्तिशि ऋग्नः संवत्सरो यज्ञपतिर्मार्जयन्तामतोधराधैर्नागेभ्यो मार्जयन्ताम् अनोरणीयान् महतो महीयानात्मा गुहायां निहितोऽस्य दन्तोः तमकृतं पश्यति वीतशोको धातुप्रसादान् महिमानमीशं सप्त प्राणा प्रभवन्ति तस्मात् सप्तार्चितः समिधः सप्त दिक्पाः सप्त इमे लोका ये सुचरन्ति प्राणा गुहाशयान् निहिताः सप्त सप्ता अतः समुद्रा गिरयश्च सर्वेऽस्मात् स्यन्दन्ते सिन्धवः सर्वरूपाः अतस्य विश्वामोषधयोरसाश्च येनीशभूतस्तिष्ठत्यन्तरात्मा ब्रह्मा देवानां पदवेः कवीनां पृथिर्विप्राणां महिषो मृगाणां स्येनो गृध्रानागस्वधिर्वनानागं सोमः पवित्रमत्येतरेभन्ने अजामेकान् लोहितशुक्लकृष्णां बह्वीं प्रजां जनयन्तीगुं स्वरूपाम् अजोक्येको जुषमानो नुषेते जहात्येनां भुक्तभोगामजोऽन्यः वरुणाय नमः विश्वक्सेनाय नमः पुनः पादर्घ्याजमनीयं समर्पयामि विश्वक्सेनाय नमः यथा सुखं यदा स्थानं प्रवेशयामि शोभनार्थं क्षेमाय पुनरागमनाय च ओम नमो वेंकटेशाय। भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी बालाजी का यह परम पवित्र कल्याणोत्सव, अब इसमें बारी है अंकुरार्पण की।
मिट्टी के पात्रों में नवधान्यों को बीजों को डाल करके जल सिंचित करके उन्हें अंकुरण के लिए रखा जाता है। यह अंकुरार्पण कहलाता है। इससे पहले भगवान विश्वक्सेन महाराज की पूजा हुई, जो कि भगवान के सर्वसेनाध्यक्ष हैं और भगवान के किसी भी उत्सव में अग्रपूज्य होते हैं, क्योंकि उत्सव का निरीक्षण एवं सुरक्षा का दायित्व उन पर ही होता है। इसलिए भगवान विश्वक्सेन महाराज की प्रथम पूजा हो गई है। अब वरुण देव की भी अभ्यर्थना की गई। सृष्टि के समस्त पवित्र नदियों के जलों का आह्वान किया गया है। उसी जल से भगवान की सेवा की जा रही है। भगवान के इस परम पवित्र कल्याणोत्सव में हम सब प्रतिभागी हैं, हम सब साक्षी बने हुए हैं। इस हमारे करोड़ों जन्मों के पुण्यों का फल ही माना जाएगा इसे, क्योंकि भगवान का यह परम पवित्र कल्याणोत्सव के दर्शन करना सबके लिए सुलभ नहीं है। कलयुग में भगवान वेंकटेश्वर स्वामी हम सब जीवों का कल्याण करने के लिए वैकुंठ से अवतरित हुए। वेंकटाद्रि समम स्थानम ब्रह्मांडे नास्ति किंचन, वेंकटेश समो देवो न भूतो न भविष्यति। इस वेंकटाचल के जैसा पवित्र स्थान कोई दूजा नहीं है। कलयुग में युग के प्रारंभ में ही भगवान आ चुके हैं और उन्होंने सुलभ मार्ग दिखाया है। उनका दर्शन करें, नाम स्मरण करें, रूप ध्यान करें और हमारे सब पाप मिट सकते हैं। ओम यमर्पयन्ते मनयोजो हिडानर्विधा विराजन्ने तम्मय दोषायस्याननाग्न विपणानि पतन्ते। ओम शेषमावाहयामि, सहस्रजीर्षमावाहयामि, अनन्तमावाहयामि, नागराजमावाहयामि, रक्षासूत्रदेवताभ्यो नमः। आसनं समर्पयामि, पाद्यं समर्पयामि, अर्घ्यं समर्पयामि, आचमनीयं समर्पयामि, पुष्पाणि समर्पयामि, गुडोपहारं निवेदयामि, ताम्बूलं समर्पयामि, सर्वोपचारान् समर्पयामि। ओम स्वस्ति नो मिमीतामश्विना भगः, स्वस्ति देव्यनीतिरनर्वणाः, स्वस्ति पूषा असूरो दधातन, स्वस्ति द्यावा पृथिवीषु चेतुना, स्वस्तये वायुमपप्रवामहे सोमं, स्वस्ति भवानस्य यस्पतिः बृहस्पतिं सर्वागणं, स्वस्तये स्वस्तया आदित्यासो भवन्तु नः, विश्वे देवानो अद्या स्वस्तये वैश्वानरो वसुरग्निः, स्वस्तये देवावन्त्रभव, स्वस्तये स्वस्ति नो रुद्रः पात्वं हासः, स्वस्ति मित्रावरुणा, स्वस्ति मध्ये रेवतिः, स्वस्ति न इन्द्रश्चाग्निश्च, स्वस्ति नो अदिते कृधिः, स्वस्ति बन्धामनूजरेम सूर्यादिन्द्रमसा विव, पुनर्दथदाग्नादाजानदा सङ्गामेमहि, स्वस्त्यजानन्तार्क्षमरिष्टनेमिं महद्भूतं वायुसन्देवतानाम्, असुरग्नमिन्द्रासकं समत्सु बृहत्यशो नावाभिवारोहेम, भौमुचा माङ्गिरा सङ्गयं च स्वस्त्यात्रेयं मनसा च तार्क्ष्यम्, प्रियातमानुशरणं प्रपद्ये, स्वस्तिहं बाधे स्वभायन्नो अस्ति शुभगुं शुभाम्। वेंकटेश्वर स्वामी बालाजी परम पिता हैं, अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक हैं। स्थिति, पालन, लय सब कुछ उनके हाथ में ही है। परम पिता इस सारे विश्व के कण कण में व्याप्त होकर के इसका पालन कर रहे हैं। उनकी सत्ता को स्वीकार ही करना होगा हमें। भगवान ने कुछ नियम बनाए हैं, हमें पूर्ण समर्पण एवं श्रद्धा भाव से भगवान के प्रति कृतज्ञ होकर उनकी भक्ति करनी ही होगी। तभी हमारे उद्देश्य की पूर्ति होगी। हमारा उद्देश्य क्या है? आनंद प्राप्त करना। प्रति क्षण, प्रति स्थिति में हमें आनंद ही चाहिए। निद्रा में भी हमारे शरीर के अवयव ऐसे पलटते रहते हैं कि हमें आनंद की प्राप्ति होती रहे। हमारा उद्देश्य ही है, जीवन का उद्देश्य आनंद प्राप्त करना।
और दुख निवृत्ति और आनंद प्राप्ति। वास्तव में देखा जाए तो आनंद प्राप्ति ही है। दुख निवृत्ति होने पर भी आनंद मिल जाए यह कोई आवश्यक नहीं, लेकिन आनंद प्राप्ति होने पर दुख निवृत्ति निश्चित रूप से हो जाती है। इसलिए भगवान के चरणों में अपनी श्रद्धा भक्ति को प्रदर्शित करना एवं मन से उनके महानता को सदैव याद करते रहना ही हमारे लिए कल्याणकारक है। अब परमपिता भगवान वेंकटेश्वर स्वामी देखिए आपके समक्ष नर रूप में, वर रूप में भगवान हमें दर्शन दे रहे हैं। परमपिता अत्यंत कृपालु हैं वे कि हमें ऐसे सुअवसर प्रदान कर रहे हैं जिससे कि हम उनका दर्शन करें और पुण्य लाभ प्राप्त करके सदा सदा के लिए आनंदित हो जाएं। हमारे जीवन का उद्देश्य है सदा के लिए आनंदित रहना, सुख प्राप्त करते ही रहना, बस और कुछ नहीं है। हमारा उद्देश्य है आनंद प्राप्त करना और हम उसे इस संसार में ढूंढ रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमारी पद प्रतिष्ठा मिल जाए, हमको आनंद मिले, हमारे रिश्तेदार हमसे प्रेम करें, हमें आनंद प्राप्त हो, माँ बाप भाई बहन पति पत्नी संतान मित्र सभी कुछ पद प्रतिष्ठा संपत्ति ये सब हमें आनंद देंगे, ऐसा लगता जरूर है। और कुछ क्षणों के लिए मिलता भी है, कुछ समय के लिए, लेकिन वह फिर पुनः छिन जाता है। जिस प्रकार से बचपन, कैशोर्य, अधेड़पन, जवानी ये सब चले जाते हैं और बुढ़ापा आ जाता है, उसी प्रकार से ये सब क्षण हमारे सुख के जो तथाकथित सुख है वह चला जाता है और हम फिर वहीं के वहीं खड़े मिलते हैं, फिर दुखी हो जाते रहते हैं और एक नई कामना के साथ फिर हम संघर्ष करते दिखाई पड़ते हैं। इस संसार में कामनाओं का कोई अंत नहीं है। भगवान की सृष्टि ही ऐसी है कि हम प्रति क्षण कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं और भगवान के इस संसार में कुछ ना कुछ हम प्राप्त करने के लिए काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये सब ईर्ष्या, ये सब जो है गुणों से हम त्रस्त होते रहते हैं। और यदि देखा जाए तो जो संसार में सुख है वह भी कुछ समय पश्चात दुख में बदल जाता है। इसलिए इस संसार में सुख ढूंढना नहीं है और वास्तव में देखा जाए तो दुख भी नहीं है यहाँ पर। यह केवल एक छलावा है, भगवान की माया है यह। इसलिए बुद्धिमान वही है जो भगवान के चरणों में अपना हृदय स्थापित कर देता है और परम पिता को अपने हृदय में विराजमान करता है। तो भगवान हमें इस भ्रमित कर देने वाले संसार से मुक्त कर सकते हैं। हम सदा ही भ्रमित रहे इस संसार में और हम भटकते ही रहे सदा सदा, अनादिकाल से अनंत जन्मों में हम भटक ही रहे हैं और अपने जन्म जन्मों के कर्म फलों को भुगत रहे हैं यहाँ पर। लेकिन कहा जाता है कि मानव जन्म जो है यह सारी योनियों में सर्वश्रेष्ठ है, देवताओं से भी अच्छी योनि है यह, क्योंकि मानव जन्म में ही हमें भक्ति करने का अवसर प्राप्त होता है, भगवान के पास जाने का। अन्य सभी योनियां भोग योनियां हैं। तुम्हारे अच्छे कर्मों के लिए अच्छे योनि में जाएंगे, वहाँ पर जितना हमारा अच्छा कर्म संचित है उसका हम भोग करेंगे और फिर पुनः दूसरी योनियों में चले जाएंगे। उसी प्रकार से अधम योनियों में, पशु इत्यादि में जा कर के हम अपने पापों का फल भुगतते रहेंगे। लेकिन कभी कभी भगवान कृपा करके हमें मनुष्य जन्म दे देते हैं कि जाओ, तुम्हें अवसर मिल रहा है और तुम मुक्त हो सकते हो।
लेकिन हम फिर वही संसार से ही आकर्षित होते रहते हैं और जो है फिर हम इस 84 लाख योनियों के चक्कर में घूमते ही रहते हैं। ऐसा नहीं है कि हम अनादिकाल से अनंत जन्मों में हमने भगवान का नाम नहीं लिया है। एक जन्म में एक बार भी हमने अगर भगवान का नाम लिया है तो अनंत बार ले चुके, अनंत जन्मों में। लेकिन हम इसलिए भगवान के आशीर्वाद को प्राप्त नहीं कर सके क्योंकि निरंतरता नहीं थी, अनन्यता नहीं थी, निष्कामता नहीं थी। निरंतर होना है। जैसे एक बार हमने भगवान का प्रणाम भक्ति की और उसके बाद दूसरे क्षण फिर जो है संसार में मोहित हो गए, तो ऐसा नहीं है। भगवान के लिए निरंतर नित्य हमें उनका नाम लेना होगा, तभी भगवान प्रसन्न होंगे और हम पर अपनी कृपा करेंगे, हमें मालामाल कर देंगे। जैसे अन्य महान भक्तों ने प्राप्त किया है, तुलसी, मीरा, कबीर, नानक, एकनाथ, तुकाराम, वेंगमांबा, अन्नमाचार्य महाराज, इन लोगों ने उस परम पद को प्राप्त कर लिया है। इस प्रकार हमें भी भगवान के लिए नित्य निरंतर निष्काम भाव से अनन्य भक्ति करनी होगी। इंद्र शुद्धो न आगहि शुद्ध शुद्धा विरोधिमिः शुद्धोर्यं निधार्य शुद्धो ममत्य सौम्यः इंद्र शुद्धो हि नौर्यं शुद्धो रुद्राणि दाशुनि शुद्धो वृत्राणि चिक्नसे शुद्धो वाजं शिदासुनि मयि देवात्र मयि देवहूतिः दैव्याहोतारामनिजन्तपूर्वेरिष्टास्यामधनवासुमीराः मह्यं जिरन्तममयानि हव्याकूतिः सत्यामनसो मे अस्तु ये नो मानिगाङ्कतमच्चनाहं विश्वे देवासो अधिभोजदामे नेमि षडर्वे ऋणकृणोत विश्वे देवास यः वीरयध्वां माहा आस्महि प्रजगामातनोभिर्मारधामत्विषते सोमराजन् जातवेदो भुवनस्य रेतयः सिञ्चतवसो यज्ञनिष्यते अग्निमश्वत्थादिहं यवाहकं शमे गर्भाञ्जनगन्योमयो भूः अदितेन मन्यस्व हनुमतेन मन्यस्व सरस्वतेन मन्यस्व देवसवेतः प्रसुभा ब्रह्मजिज्ञानं प्रथमं परस्तात् श्रीमदुसृजो वेन आवः समुद्रयापमा अस्य विष्टा सदश्च योनि मसदश्च विमः ओं भूं ब्रह्माणमावाहयामि प्रजापतिमावाहयामि पितामहमावाहयामि हिरण्यगर्भमावाहयामि ब्रह्मणे नमः इदमासनं सोमो धेनुकं सोमो अर्वन्तमाशकं सोमो वीरङ्गरमञ्जं ददात् साधन्यं विदत्यकं च भेगं तिस्रवणं योदरात् तस्मै ओं भूस्वमावाहयामि ओं भुवर्यज्ञाङ्गमावाहयामि भोगं सवृन्दमावाहयामि ओं भूर्भुवस्वश्चन्द्रमावाहयामि सोमस्य इदमासनं ब्रह्मणे नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि सोमाय नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि ब्रह्मन् प्रोक्षिष्यामि प्रोक्षयज्ञं देवतावर्धयित्वन्नागस्य पृष्ठे यजमानोऽस्तु सप्तर्षीनागं सुकृतां चित्रलोकस्तत्रेमं यज्ञं यजमानं च धेः प्रोक्ष्या सोम प्रोक्षिष्यामि प्रोक्षयज्ञं देवतावर्धयित्वन्नागस्य पृष्ठे यजमानोऽस्तु सप्तर्षीनागं सुकृतां चित्रलोकस्तत्रेमं यज्ञं यजमानं च धेः ओं प्रोक्ष्या पवित्रे स्तो वैष्णव्ये स्तो जिग्नये स्तो वायुपूते स्तो विष्णोर्मनसा पूते स्तो जिग्नस्य पावने स्थः परशुरस्य पवित्रे स्तो वैष्णव्यो देवसवितप्रसवपनात् तच्छत्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्य रश्मिभिरापो देवीरग्रे भवो अग्रे गुमोग्रयमं यज्ञं यदाग्रे यज्ञमदन्धत्त युष्मानिन्द्रो वृणीत वृत्रतूर्ये यूयमिन्द्रमवृणीर्थं वृत्रतूर्ये सदा विष्णुमावाहयामि व्यापिनारायणमावाहयामि ब्रह्मण्डप्रणेष्यामि यजमानवाचं यच्छा प्रणयज्ञं देवतावर्धयित्वन्नागस्य पृष्ठे यजमानोऽस्तु सप्तर्षीनागं सुकृतां चित्रलोकस्तत्रेमं यज्ञं यजमानं च धेः ओं प्रणया सोमावप्रणेष्यामि यजमानवाचं यच्छा प्रणयज्ञं देवतावर्धयित्वन्नागस्य पृष्ठे यजमानोऽस्तु सप्तर्षीनागं सुकृतां चित्रलोकस्तत्रेमं यज्ञं यजमानं च धेः ओं प्रणया ओमप्रणयत समप्रणयत्वापो देवी प्रणयानि यज्ञकं सुखं साधयन्तु नः प्रजापतिमावाहयामि इंद्रमावाहयामि अग्निमावाहयामि सोममावाहयामि अग्निमावाहयामि सोममावाहयामि अग्निशोममावाहयामि प्रजापतिमावाहयामि ब्रह्माणमावाहयामि इंद्रमावाहयामि वसूनावाहयामि मरुतावाहयामि रुद्राणावाहयामि आपावोपस्पृश्या श्रीमहाविष्णुमावाहयामि बृहस्पतिमावाहयामि मित्रमावाहयामि वरुणमावाहयामि आदित्यानावाहयामि अश्विनावाहयामि पूषणमावाहयामि कक्षमावाहयामि कक्षदेवतसोममावाहयामि
औपासनयज्ञमावाहयामि यज्ञदेवत विश्वान् देवानावाहयामि सर्वदेवानावाहयामि आज्यभागे प्रजापतिगेरिष्टनोवामि ब्रह्मणेरिष्टनोवामि इन्द्रागेरिष्टनोवामि अग्निगेरिष्टनोवामि सोमागेरिष्टनोवामि अग्निगेरिष्टनोवामि सोमागेरिष्टनोवामि अग्निशोमाभ्यां तिष्ठनोवामि प्रजापतिगेरिष्टनोवामि ब्रह्मणेरिष्टनोवामि इन्द्रागेरिष्टनोवामि वसुभ्योरिष्टनोवामि मरुद्भ्योरिष्टनोवामि रुद्रेभ्योरिष्टनोवामि अपवस्पृश्य श्रीमहाविष्णुवेरिष्टनोवामि बृहत्पगेरिष्टनोवामि मित्रागेरिष्टनोवामि वरुणागेरिष्टनोवामि आदित्येभ्योरिष्टनोवामि अस्मिभ्यां रिष्टनोवामि पूष्णेरिष्टनोवामि कक्षागिरिष्टनोवामि कक्षदेवत सोमागिरिष्टनोवामि औपासनयज्ञागिरिष्टनोवामि यज्ञदेवत विश्वेभ्यो देवेभ्यो जिष्टनोवामि सर्वदेवेभ्यो जिष्टनोवामि आद्यं तृप्यतिस्त्रयामि जलं तृप्यतिस्त्रयामि अग्ने ज्योतिरसि समितिषि स्वाहा अमृतमसि वारुणमसि अन्तरितमृक्षोऽन्तरिता अरातयः प्रतिष्ठमृक्षप्रतिष्ठा अरातयः चित्पतिस्थापना तच्छित्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्य रश्मिभिः वाक्पतिस्थापना तच्छित्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्य रश्मिभिः रेमस्ताद्विधापना तच्छित्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्य रश्मिभिः करसम्पूर्णावासमिधो गृहीत्वा मूलाग्राभ्यां कृतं स्पर्शयित्वाभ्यर्च्य अक्षता आज्य चरुभिः इमामे अग्निष्टगाधेन वसन्त्वेका च शतं च सहस्रं च आयुधं च निकितं च प्रकितं च अर्पदं च न्यर्पदं च समुद्रस्य मध्यं चान्तस्य पदार्थश्च इमामे अग्निष्टगाधेन वसन्त इन्द्राय नमः अग्नये नमः नृतये नमः वरुणाय नमः वायवे नमः कुबेराय नमः ईशानाय नमः अग्नये नमः जातवेदसे नमः सहोजसे नमः जराप्रभवे नमः विसर्पणे नमः वैश्वानराय नमः जातवेदसे नमः अदितेन मन्यस्व अनमदेन मन्यस्व सरस्वतेन मन्यस्व देवसविदप्रसुमा षष्टिशतसहस्राण्यगितमक्षयमर्पदमानय अयन्त इत्मा आत्मा जातवेदस्ते नेत्यस्ववर्तस्वजेद्दवर्तकिदास्मान् प्रजगा पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेनान्नाद्येन समेधय स्वाहा वायुव्यादाग्नेयान्तं प्रजापतये स्वाहा नैऋत्यादीशानान्तं इन्द्राय स्वाहा अग्नये स्वाहा सोमाय स्वाहा अग्निशोमाभ्याग स्वाहा प्रजापतये स्वाहा ब्रह्मणे स्वाहा इन्द्राय स्वाहा वसुभ्य स्वाहा मरुद्भ्य स्वाहा रुद्रेभ्य स्वाहा अपवस्पृश्य श्रीमहाविष्णवे स्वाहा बृहस्पतये स्वाहा मित्राय स्वाहा वरुणाय स्वाहा आदित्येभ्य स्वाहा अस्मिभ्याग स्वाहा पूष्णे स्वाहा कक्षाय स्वाहा कक्षदेवता सोमाय स्वाहा औपासनयज्ञाय स्वाहा यज्ञदेवत विश्वेभ्यो देवेभ्य स्वाहा सर्वदेवेभ्य स्वाहा ओं भू स्वाहा ओं भव स्वाहा ओं सव स्वाहा ओं भूर्भुवः स्वाहा अदितेन्ममकृस्ताः अनमदेन्ममकृस्ताः सरस्वतेन्ममकृस्ताः देवसविदप्रासामीः अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्री भूनिलासमेत श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकमहोत्सवाकिञ्जगर्मणि औपासनाग्नो आघारान्ते स्वरमन्त्र अक्षरक्रियादोषप्रायश्चित्तार्थमतो देवारि षट्वैष्टमहोमं करिष्ये अदितेन मन्यस्वा नमदेन मन्यस्वा सरस्वतेन मन्यस्वा देवसविदप्रसुवा ओं मतो देवा अवन्तनो यतो विष्णुर्विक्रमे पृथिव्या सप्तधामभिः स्वाहा इदं विष्णुर्विक्रमे त्रेधानदधेवरं समूढमस्य भागं सुरे स्वाहा त्रीणि पदा विक्रमे विष्णुर्गोमा अथाभ्यः ततो धर्माणि धारयन् स्वाहा विष्णो कर्माणि पश्यतो व्रतानि पस्पशे इन्द्रस्य युत्यस्सखा स्वाहा तद्विष्णो परमं पदकं सदा पश्यन्ति सूर्यः दिवीव चक्षुणादरग् स्वाहा तद्विप्रासो विपण्यमो जाग्रवागं सस्यमिन्धरे विष्णोर्यत्रमं पदग् स्वाहा ओं भू स्वाहा ओं भव स्वाहा ओं सव स्वाहा ओं भूर्भुवः स्वाहा अदितेन्ममकृस्ताः अनमदेन्ममकृस्ताः सरस्वतीन्ममकृस्ताः देवसविदप्रासामीः దేవుడు దేవియునదే తెరదీయరే పువ్వుల దండలు తీసి పువ్వులీయరే దేవుడు దేవియునదే తెరదీయరే పువ్వుల దండలు తీసి పువ్వులీయరే
గక్కన మేలుకొని ఉన్నతి మొక్కాలు చూచేరొకరొకరు కన్నుల నిత్తురదీరా గక్కన మేలుకొని ఉన్నతి ముఖాలు చూచేరొకరొకరు పన్నీరందియరే పావడలు నందియరే పన్నీరందియరే పావడలు నందియరే గన్నర కాళాంజి దగ్గర బట్టరే దేవుడు దేవియునదే తెరదీయరే పూల దండలు తీసి పువ్వులీయరే నగవులు నగుకొంటా నంటున లేచి కూచుండి కోగి కురులు దిద్దేరు ఒకరొకరు నగవులు నగుకుంటా నంటున లేచి కూచుండి పోగి కురులు దిద్దేరు ఒకరొకరు గగనత్తాలు చూపరి తతితో బాగాలీయరే గగనత్తాలు చూపరి తతితో బాగాలీయరే మొగరుదేర కస్తూరి ఉండలీయరే దేవుడు దేవియునదే తెరదీయరే పూల దండలు తీసి పువ్వులీయరే ఆధారశక్తి శ్రీ వరాహ కూర్మానంతాష్టదిక్కజో పరిప్రతిష్ఠితానాం అతల వితల సుతల తలాతల రసాతల మహాతల పాతాళాఖ్య సప్తలోకానాం ఊర్ధ్వభాగే భూలోకే భువర్లోక సువర్లోక మహర్లోక జనోలోక తమోలోక సత్యలోకాఖ్య షల్లోకానాం అధోభాగే మహానాలాయమానస్య మణిరాజస్య శేషస్య సహస్రఫణామణిమండలమండిరే ఐరావత పుండరీకవామన కుముదాంజన పుష్పదంత సార్వభౌమ సుప్రదీకాఖ్య అష్టదిగ్నంటి శుండాదండోత్తంభిరే అమరావదే తేజోపదే సంయమనీ రక్షోపదే సింధుపదే గంధవత్యలకాపదే యశోపదేత్యష్టదేవపురీ విరాజతే ఇంద్రాగ్నియమనిర్దవర్ణవాయుకుమేర ఈశానాఖ్య అష్టలోకపాలకమణిమాలితే లోకాలోకాచలవలయితే లవణేక్షుసురా సర్పితదిక్షేర సుప్తోదకాక్ష సప్తార్ణవ పరివృతే జంభూ ప్లక్ష కుశక్రౌంచ శాకశాల్మలి పుష్పరాక్ష సప్తత్మీ పద్మీపితే మాహేంద్రమరయ సఖ్య అదృక్షద్వింధ్యపారయాత్రాఖ్య సప్తకులపర్వత విరాజితే భారతయం పురుషహారీనామృతపత్రాశ్వకేతుకమాలక హిరణ్యకరమణక కురువర్షాఖ్య నవవర్షాణాం మధ్యే భరతవర్షే ఇంద్రకసేరుతామ్రకభస్తి పున్నాక గంధర్వ సౌమ్యవర్ణ భరతాఖ్య నవఖండానాం మధ్యే భరతఖండే మమ అనేక జన్మసు ఇహ జన్మ నిచాయేత దక్షిణ పర్యంతం బాల్య యౌవన కౌమార వార్తికేశ్వరహసి ప్రకాశీ చ ఆవృత్త అనావృత్త మహాపాతకాది సమస్త దురితక్షయార్థం దశపూర్వేషాం దశాపరేషాం మత్వంస్యానాం మాతృవంస్యానాం సర్వేషాం పితॄణాం కుంభీపాకలోహితధామాతపసంఘాతకాలసూత్రాది వివిధేభ్యో మహాఘోరేభ్యో నరకేభ్యః ఉత్తీర్య తిలై సూర్యమండల పర్యంతం కృతరాశేర్వర్షసహస్రావధానే ఏకైకదినాపకర్షణ క్రమేణ సర్వరాస్య మకర్షణ సంహితకాలే శ్రీహరిలోకే నివాససిత్యర్థం త్రిగణీకృత అగ్నిష్టోమ అతిరాత్రాప్తోర్యామశాంతపనవాజపేయ పౌండరీకాశ్వమేధాధి శతకృత పుణ్యఫలావాప్యర్థం ఆమోద ప్రమోద సమ్మోద వైకుంఠాఖ్యలోకేషు సాలోక్య సామీప్య సారూప్య సాయుధ్యపదమితి చతుర్విధ మోక్షఫలసిత్యర్థం అస్య దేవదేవస్య భగవతో నారాయణస్య శ్రియపదే పురుషోత్తమస్య శ్రీమదఖిలాండకోటి బ్రహ్మాండనాయకస్య పరవ్యూహ
विभव अंतर्यामि अर्चावतार स्वरूपस्य श्री भूनीला समेत श्री श्रीनिवास स्वामिनः श्री विघ्नो मणीन्द्रमदानसारविर्भृक्वादिभिर्मन्वादिभिर्वशिष्टादिभिः दिव्य महर्षिभिः रक्तगुह्य धर्म पुराण इतिहास कल्पोक्त सकल फलावाप्यर्थं कन्यादानं करिष्ये। ओम अस्य श्रीमदादिनारायणस्य अनेक कोटि ब्रह्मांड नायकस्य अनंत कल्याण गुणगण गांभीर्यस्य दिव्यमंगल विग्रहस्य सिंहचक्रशारंग कौमोदगी नंदकस्य श्रीमतो वैकुंठनायकस्य श्रीमत वैहानस भगवत शास्त्रोक्त मार्गेण आंगीरस बारहस्पत्य भारद्वाजत्रयारुषेय प्रवरान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवस्य परव्यूह विभव अंतर्यामि अर्चावतार रूपस्य श्री महाविष्णोः परब्रह्मणो नप्त्रे आंगीरस बारहस्पत्य भारद्वाजत्रयारुषेय प्रवरान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवस्य जगत्कारण भूषस्य मूल प्रकृति स्वकीयमानस्य त्रिगुणात्मकस्य गुणत्रयकर्मणोऽख्यादिवशात् उत्पत्ति स्थितिलय कारण भूषस्य श्री महाविष्णोः परवासुदेव शर्मणः पौत्राय आंगीरस बारहस्पत्य भारद्वाजत्रयारुषेय प्रवरान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवस्य समस्त देवता निकुट मुकुट मणिगण विजृंभित पादारविन्दस्य श्री महाविष्णोः आदिनारायण शर्मणः पुत्राय आंगीरस बारहस्पत्य भारद्वाजत्रयारुषेय प्रवरान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवाय भक्तलोक परिपालनाय किरीटहार केयूर दिव्याभरण भूषिताय दिव्य पीतांबरधराय दिव्यमाल्योभिशोभिताय निजावताराय स्वर्णगरुड वाहनारूढ़ाय अचिंत्य दिव्याद्भुत नित्य यौवन स्वभाव लावण्य तेजोरत्नाकराय अखिल शाखाध्यायनौ श्रवण नक्षत्रे मकर रासौ जाताय श्री श्रीनिवास परब्रह्मणे वराय ऋग्यजुस्सामाधर्मण सकल वेदाध्यायिनी भार्गवत्स्यवन आपनवानौर्ववेदरवञ्जारुषेय प्रवरान्विता भार्गवसगोत्रोद्भवीं सर्वालङ्कारवतीं सर्वाङ्गना सम्मोहन संसीमितमादारविन्दां श्रीमहाविष्णोः वक्षस्थलनिवासिनीं अयोनिजां भृगोः सङ्गल्मदनयां उत्तरफल्गुणी नक्षत्रे कन्यारासौ जातायां श्री श्रीदेवी नाम्नीमिमां कन्यां तास्यामि ऋग्यजुस्सामाधर्मण सकल वेदाध्यायिनीं काश्यप आवत्सारणी ध्रुवत्रयारुषेय प्रवरान्विता काश्यपसगोत्रोद्भवीं सर्वालङ्कारवतीं सर्वाङ्गना सम्मोहन संसीमितपादारविन्दां श्रीमहाविष्णोः अत्यन्त मनोहरीं अत्यन्त सौन्दर्यवतीं बहु श्यामलाङ्गीं कश्यप प्रजापतेः सङ्गल्मदनयां रेवती नक्षत्रे मीनरासौ जातायां श्री भूदेवी नाम्नीमिमां कन्यां दास्यामि कन्यां कनक संवर्णां कनकाभरणैर्युतां दास्यामि विष्णवे तुभ्यं ब्रह्मलोकजगीर्षया कन्यां सालङ्कृतां साध्वीं सुशीलाय समेतचेत् प्रयतोऽहं प्रयच्छामि धर्मकामार्थसिद्धये विश्वम्भरा सर्वभूता साक्षिण्यस्रवदेवताः इमां कन्यां प्रदास्यामि प्रीणातु कमलापतिः कन्यादानमुहूर्तः सुमुहूर्त अस्तु। वेंकटेश्वर स्वामी के इस परम पवित्र कल्याणोत्सव में अभी कन्यादान का पवित्र कैंकर्य संपूर्ण हुआ है। अभी भी अन्नमाचार्य महाराज के वंशज ही इसका कन्यादान करते हैं। 600 वर्षों पहले 15वीं शताब्दी में श्री अन्नमाचार्य महाराज ने ही इस परम पवित्र कल्याणोत्सव का शुभारंभ करवाया था। इन 600 वर्षों में भगवान की यह कल्याणोत्सव मनाने का जो कैंकर्य है वह अबाध गति से चल रहा है, पूर्ण भक्ति श्रद्धा के अनुसार चल रहा है, वैखानस आगमोक्त पद्धति के अनुसार। जिस प्रकार से सर्वप्रथम इस कल्याणोत्सव के प्रारंभ में ही हमसे अर्चक स्वामी ने संकल्प करवाया कि समस्त लोकों के कल्याणार्थम लोकक्षेमार्थम हम यह कल्याणोत्सव संपन्न कर रहे हैं। प्रभु स्वामी आपकी कृपा हम पर बनी रहे। अब देखिए ये मंगल सूत्रों का प्रक्षालन चल रहा है। दोनों जगन्माताओं को बांधे जाने वाले ये मंगल सूत्र
सृष्टि के सर्वाधिक पवित्र मंगल सूत्र हैं। जगन माताएं इसको धारण करेंगी। परम पिता की ओर से भगवान वेंकटेश्वर स्वामी बालाजी का यह विवाह सृष्टि के कण कण में हर्ष एवं आह्लाद का संचार कर रहा है। सामान्य शादियों में, सामान्य विवाहों में भी हम सब कितने आनंदित रहते हैं। कम से कम दोनों वर और वधू के परिवार वाले तो आनंदित रहते हैं। वे अपने अपने कामों में व्यस्त रहते हैं और अलंकार, आनंद, भोजन इत्यादि का प्रबंध करते रहते हैं और बड़ा ही आनंदमय वातावरण, शुभ मंगल आनंद का वातावरण रहता है। ऐसे में अब तो भगवान का ही यह कल्याण हो रहा है, भगवान का विवाह हो रहा है, तो फिर आनंद की तो कोई सीमा ही नहीं है। समस्त लोकों में आनंद ही आनंद है। लेकिन यहाँ पर एक ही शर्त है कि हमें मन के अंतरंग भावों को भक्तिमय बनाना होगा, तब जाकर के हमें इस परम पवित्र कल्याणोत्सव के दर्शन करने का आनंद एवं लाभ प्राप्त होगा, भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होगा। क्योंकि मन एवं मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षयो। मन जब तक आपका रमेगा नहीं इसमें, जब तक चित्तमेव ही संसार कहा गया है, चित्त ही संसार है आपका। आप जैसा सोचते हैं वही आपके सामने संसार के रूप में आता है। आपको सोचना होगा कि भगवान परमपिता हैं, उनके आगे कोई शक्ति नहीं है, वे शक्ति के स्रोत हैं, आनंद के स्रोत हैं। सर्वद्रष्टा, सर्वनियंता, सर्व शक्तिमान, सर्व सामर्थ्यवान, सर्वांतर्यामी भगवान हैं। उनके लिए सदा ही हमारे मन में श्रद्धा, आस्था, विश्वास, निष्ठा इत्यादि होनी चाहिए और कृतज्ञता के भाव से हमें समर्पित होना होगा। परमपिता का यह मधुर मिलन हो रहा है माताओं के साथ। यह विवाह प्रतिदिन होता है। श्री वेंकटेश्वरा भक्ति चैनल के माध्यम से आपको प्रत्यक्ष प्रसारण द्वारा दिखाया जाता है, प्रतिदिन दोपहर 12 बजे। इसीलिए भगवान को नित्य कल्याण चक्रवर्ती कहा गया है। भगवान की ये जो मूर्ति हमें दर्शन दे रही है अभी, इसे मलयप्पा स्वामी कहा जाता है, क्योंकि मलयप्पा कोन नामक तमिलनाडु के एक स्थान से यह स्वयं व्यक्त रूप में प्राप्त हुई थी। 13वीं शताब्दी के शिलालेखों से हमें विदित होता है कि भगवान के आदेश पर अर्चक स्वामियों के अन्वेषण करने से मलयप्पा कोन नामक स्थान में भगवान की यह मूर्ति स्वयं व्यक्त रूप से प्राप्त हुई थी। और उस मलयप्पा कोन नामक स्थान पर प्राप्त होने के कारण भगवान का नाम मलयप्पा स्वामी रखा गया है। तो ये मलयप्पा स्वामी तिरुमला लाए गए और यहाँ पर उत्सव मूर्ति के रूप में प्रतिष्ठित हुए। किसी भी उत्सव में, किसी भी, चाहे ब्रह्मोत्सव हो, भगवान की यही मूर्ति हमें दर्शन देती है, उभय देवियों के साथ, माता श्री देवी एवं माता भूदेवी के साथ। भगवान वेंकटेश्वर स्वामी की यह परिणय लीला अद्भुत है। उनकी कृपा है कि हम सब इसके प्रतिभागी हैं, साक्षी हैं। अब मंगल सूत्रों का यथाविधि पूजन हो रहा है और अब दोनों माताओं को ये मंगल सूत्र बांधे जाएंगे और
मांगल्य धारण का परम पवित्र कैंकर्य संपन्न होगा। अब अर्चक स्वामी इन दोनों मंगल सूत्रों को लेकर के माताओं के समक्ष उपस्थित होंगे और उन्हें पूर्णतः श्रद्धा भक्ति आस्था के साथ यह मांगल्य धारण करवाएंगे। ये जो अर्चक स्वामी गण हैं ये सब वैखानस आगमोक्त पद्धति के प्रकांड विद्वान हैं। इन लोगों ने अपना जीवन यहाँ पर समर्पित किया है, पीढ़ी दर पीढ़ी ये सेवा करते चले जा रहे हैं भगवान की। अब ये देखिए मंगल सूत्रों को लेकर के भगवान के आशीर्वाद से अर्चक स्वामी माताओं के समक्ष पहुँच रहे हैं। माताओं की यह अद्भुत लीला है। दोनों जगन माताएं श्रीदेवी एवं भूदेवी अब मांगल्य धारण करने जा रही हैं। यह मांगल्य धारण का परम पवित्र कार्यक्रम अब संपन्न होने जा रहा है। आइए हम सब भगवान को प्रणाम करें और अपने हृदय को भगवान के चरणों में स्थापित करें। ओम प्रजापति सोमगुं राजा नमसृजता तंत्रयो वेदा अन्वसृत्यन्ता तान हस्ते कुरुता अथः सीता सावित्री मांगल्यं तन्तुनानेन लोकरक्षक हेतवे कंठे बध्नामि शुभये साजीव शरदः शतम्। श्रीदेव्यै नमः। मांगल्यधारण मुहूर्त सुमुहूर्त अस्तु। ओम प्रजापति सोमगुं राजा नमसृजता तंत्रयो वेदा अन्वसृत्यन्ता तान हस्ते कुरुता अथः सीता सावित्री मांगल्यं तन्तुनानेन लोकरक्षक हेतवे कंठे बध्नामि शुभये रक्षध्वं भुवनत्रयम्। भूदेव्यै नमः। मांगल्यधारण मुहूर्त सुमुहूर्त अस्तु।
లలిత కమలవాసి నీవు కమలాక్షుడవు పొలతికి నీకు గూడె పొంతనాలు నెలత కమలవాసి నీవు కమలాక్షుడవు పొలతికి నీకు కోడె పొంతనాలు వలుత చక్రవాకాలు వనిత కుచాలు వలుత చక్రవాకాలు వనిత కుచాలు నీవు ఎనమి చక్రాయుధుడవిద్దరికి తగును ఎట్టుగూడి బెండ్లి యోగమిద్దరికి నీ వేళ అట్టే లక్ష్మీ నారాయణ యోగము అట్టే లక్ష్మీ నారాయణ యోగము తరుణి నీల కుంతల తగు నీలవర్ణుడవు సరుసమీకే తగు సంబంధము తరుణి నీల కుంతల తగు నీల వర్ణుడవు సరుసమీకే తగు సంబంధము నిరతి హేమవర్ణాకి నీవు పీతాంబరుడవు నిరతి హేమవర్ణాకి నీవు పీతాంబరుడవు సరవి నిత్తరిక కజాతీయము ఎట్టుగూడి బెండ్లి యోగమిద్దరికి నీవే ఓం ఇమాన్ లాజానావపామి సమృద్ధికరణాన్ మమ తుభ్యం చ సంవననాం తదగ్నిరనుమన్యతాం యయన్నార్యుపభ్రూతేక్నౌ లాజానావపంతి దీర్ఘాయురస్తు మే పతిరేధుంతాం జ్ఞాతయో మమ స్వాహా ఓం ఉదాయుషాస్త్వాయుషో దోషధీనాగుం రసేనోత్పద్యన్యస్య శుష్మేనోధస్తామృతాగుం అను విశ్వాముతత్వయా వయం ధారాపుదన్యా ఇవ అతిగాహే మహిత్విషః ఇమాన్ లాజానావపామి సమృద్ధికరణాన్ మమ తుభ్యం చ సంవననాం తదగ్నిరనుమన్యతాం యయన్నార్యుపభ్రూతేక్నౌ లాజానావపంతి దీర్ఘాయురస్తు మే పతిరేధంతాం జ్ఞాతయో మమ స్వాహా ఉదాయుషాస్త్వాయుషో దోషధీనాగుం రసేనోత్పద్యన్యస్య శుష్మేనోధస్తామృతాగుం అను విశ్వాభుతత్వయా వయం ధారాపుదన్యా ఇవ అతిగాహే మహిత్విషః ఓం భూస్వః ఓం భవస్వః ఓం స్వస్వః ఓం భూర్భవస్వస్వః అతిథేన్మమకస్తాః అనమదేన్మమకస్తాః సరస్వతేన్మమకస్తాః దేవసవిదప్రాసామీః అస్య దేవదేవస్య భగవతో నారాయణస్య శ్రీ భూనిలాసమేత శ్రీనివాస స్వామినః మహిమాహిక మహోత్సవాక్యంజగ్రమణే ఉపాసనాగ్నౌ సర్వప్రాయశ్చిత్తార్థమతో దేవాది షట్మయిష్టమోహమం కరిష్యే అదితేన మన్యస్వ అనుమతేన మన్యస్వ సరస్వతేన మన్యస్వ దేవసవిదప్రసుమ ఓం అతో దేవా అవంతనో యతో విష్ణుర్విచక్రమే పృథివ్యా సప్తధామభిः స్వాహా ఇదం విష్ణుర్విచక్రమే త్రేధా నిదధే ఫలం సమూఢమస్య మాగం సురే స్వాహా త్రీని పదా విచక్రమే విష్ణుర్గోపా అదాభ్యः తతో ధర్మాణి ధారయన్ స్వాహా విష్ణోః కర్మాణి పశ్యతి గతో ప్రధాని పస్పశే ఇంద్రస్య ఇత్యస్సఖా స్వాహా తద్విష్ణో పరమం పదకం సదా పశ్యంతి సూర్యః దివీవ చక్షుణాదరగ్ స్వాహా తద్విప్రాసో విపన్యమో జాగ్రవాగం సస్సమింధరే విష్ణోర్యత్పరమం పదగ్ స్వాహా ఓం భూ స్వాహా ఓం భవ స్వాహా ఓం స్వ స్వాహా ఓం భూర్భవ స్వ స్వాహా అదితేన్వమకస్తాః నమదేన్వమకస్తాః సరస్వతేన్వమకస్తాః దేవసవిదప్రాసామీః అస్య దేవదేవస్య భగవతో నారాయణస్య శ్రీ భూనిలాసమేత శ్రీనివాస స్వామినః వైవాహిక మహోత్సవాక్యంజకర్మణి ఔపాసనాగ్నో కర్మధాత్గుణ్యార్థం ఉపరిష్టాదంతోహం కరిష్యే అదితేన మన్యస్వ నమదేన మన్యస్వ సరస్వతేన మన్యస్వ దేవసవిదప్రసుమ ఇదస్య కర్మణోత్తరేణ సంయత్వాన్యోనిమహాకరం అగ్నిశ్వస్విష్టకృత్వాన్ సర్వగ్స్విష్టకం సుహృదం కరోతు స్వాహా అగ్నయే స్విష్టకృతే సుహృదహుతాహుతీనాం కామానాగం సమర్థయిత్రే స్వాహా అగ్నయే స్వాహా అగ్నయే నారాయ స్వాహా అగ్నయే నపతయే స్వాహా ప్రజాపతయే స్వాహా ఇంద్రాయ స్వాహా
विश्वेभ्यो देवेभ्यः स्वाहा सर्वाभ्यो देवताभ्यः स्वाहा येधोऽस्येधि श्रीमहि स्वाहा समतिषि तेजोषि तेजोमयिधेः स्वाहा यमस्य धीमहि मत्योर्मेवाहि स्वाहा सूर्यस्य धीमहि चक्षुर्मेवाहि स्वाहा सोमस्य धीमहि चित्तमेवाहि स्वाहा वायोर्धीमहि प्राणान्मेवाहि स्वाहा ब्रह्मणो धीमहि बुद्धिं मेवाहि स्वाहा सप्तदे अग्ने समित सप्तदिक्वा सप्तऋषय सप्तधाम प्रयाणि सप्तहोत्रा सप्तधात्मा युजन्ति सप्तयो नीरापट स्वाहा कृतेन स्वाहा रतधान विद्वान् निष्टभृतेन पूर्णमाहुतिञ्जहो विमनसा प्रजापतये स्वाहा अग्निर्भुक्तं वेदर्भुक्तं जौर्भुक्तं प्रथमी भुक्तं वोषधि वनस्पतिकं धर्वाप्सरसश्चैव भुक्तं अग्निर्जैनं वेदर्जैनं जौर्जैनं प्रथमी जीर्णं वोषधि वनस्पतिकं धर्वाप्सरसश्चैव जीर्णं समन्ताम्बर्हिर हविषा घृतेन समादित्यैर्वसुभिः सम्मरुद्भिः समिन्द्रेण विश्वेभिर्देवेभिरङ्क्तां दिव्यं नभो गच्छति यत् स्वाहा आद्यशेषम् इन्द्राय जहोमि स्वाहा अग्निस्तृप्यतो वेदस्तृप्यतो द्योस्तृप्यतो पृथिवीतृप्यतो ब्रह्मात्यास्तृप्यन्तां वोषधि वनस्पतिकं धर्वाप्सरसश्चैव तृप्यन्तां मे दक्षिणपितृपितामहः प्रपितामहः स्याक्षय्यमस्तुर्प्यन्तां ऋतेन्वमुक्स्ताः अर्मदेन्वमुक्स्ताः सरस्वतीन्वमुक्स्ताः देवसमितप्रासामीः आवाहन देवताभ्यो नमः यदा स्थानं प्रवेशयामि पवित्रमसि पूर्णं मे भूयात् स्वाहा सदस्य मे भूयात् स्वाहा सर्वमसि सर्वं मे भूयात् स्वाहा अक्षतमक्षत्ये जुहोमि अक्षितमसि ममे क्ष्येष्ठाः वरसिष्ठाकमरेष्टो क्रम वचो अपापधीन् त्वेषं वचो अपापधीक स्वाहा ऊर्ध्वं यज्ञं नयितं माजीह्वरतमत्र मेधामश्वन् पृथिव्या दिवो वा विष्णवत वा पृथिव्या स्वाहा पश्चिमतः परिधिमपनया दक्षिणतः परिधिमपनया उत्तरतः परिधिमपनया पश्चिमतो विष्णोः सदनमसि दक्षिणतो विष्णोः सदनमसि उत्तरतो विष्णोः सदनमसि प्राच्यां विष्णोः सदनमसि सर्वानन्यान् परसमुख्या ग्रन्थीन् विस्तृत्यार्भिप्रोक्ष्या आप्यायन्तामिति जुहोति आप्यायन्तामापवोषधयो मरुतां पृषतयस्थदिवं गच्छततो नो वृष्टिमेरय स्वाहा शुद्ध्यन्तां देवसदनगं शुद्ध्यन्तां देवसदनम् भूतिस्मातेर्लभते नित्यगं सर्वयज्ञकृतं भवेत् अग्निमार्तयो भूतिः आदित्यः सोमो नमः त्रयायुषं जमदग्नेः कश्यपस्य त्रयायुषम् त्रयायुषं तन्मे अस्तु त्रयायुषम् दीर्घायुत्वाय बलाय सताय सतं च वर्चसे त्रयायुषम् आपोहिष्टामयो भवस्तानपूर्ते तथातन महेरणाय दिक्षसे यो वश्यवतमोरसस्तस्य भारिगते हनः उशतीर्वमातरः तस्मा अरङ्गमामभो यस्य क्षयाय जिन्वथ आपो जनयथा जनः यत्ते अग्ने तेजस्तेनाहं तेजस्मि भूयासं यत्ते अग्ने वर्चस्तेनाहं वर्चस्मि भूयासं यत्ते अग्ने हरस्तेनाहं हरस्मि भूयासं मयि मेधां मयि प्रजां मयि यज्ञस्तेजो दधात मयि मेधां मयि प्रजां मयीन्द्रियं दधात मयि मेधां मयि प्रजां मयि सूर्यो ब्राजो दधात् मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं भदासन यकृतमया देव परिपूर्णं ततस्त्रे प्रायश्चित्तान् यशेषान् होमकर्मात्मकानि वै तानि शेषावशेषाणां कृष्णान् स्मरणं ब्रह्मकायेन वाचा मनसेन्द्रियेण वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यत्सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः यथा सुखं यदा स्थानं प्रवेशयामि अग्निपुरुषाय नमः आज्योपहारं निवेदयामि अग्निपुरुषाय नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि भगवत्समारोपणं सर्वं श्री श्रीनिवासार्पणमस्तु विघ्नेश्वराय नमः यदा सुखं यदा स्थानं प्रवेशयामि शोभनार्थं क्षेमाय पुनरागमनाय च सर्वं श्री भूनीला समेत श्रीवासार्पणमस्तु सर्वं श्री कृष्णार्पणमस्तु सर्वम श्री कृष्णार्पणमस्तु। भगवान के परम पवित्र विवाह महोत्सव इस कल्याणोत्सव के विवाह होम की पूर्णाहुति संपन्न हुई है। अब भगवान के सेवा में वारणम आयरम का यह परम पवित्र कार्यक्रम
पारंपरिक कार्यक्रम संपन्न किया जा रहा है। इसे अर्चक स्वामी एवं अन्नमैया महाराज के वंशज पूर्ण करते हैं। अब अर्चक स्वामी भगवान के समक्ष जाकर के उनके गले में पहनी हुई पुष्पमाला को दोनों जगन्माताओं को बारी बारी से पहनाएंगे। मांगल्य धारण के पश्चात यह परम पवित्र कैंकर्य किया जाता है। ये देखिए पुष्पमाला भगवान के गले में पहनी हुई अर्चक स्वामी हमें दर्शन करवाएंगे। प्रणाम करें इस परम पवित्र पुष्पमाला के। जय श्रीमन्नारायण, जय श्री वेंकटेश्वर स्वामी बालाजी की जय हो, जय हो, जय हो। हे भगवान, आपकी कृपा हम सब पर बनी रहे। अब इन्होंने प्रथम वधू माता श्रीदेवी को यह पुष्पमाला पहनाई है। भार्गव गोत्र में उत्तर फाल्गुन नक्षत्र के कन्या राशि में प्रकट हुई हैं माता श्रीदेवी। अब द्वितीय वधू माता भूदेवी को भी पहनाया जाएगा। भगवान के गले में पुनः पहना करके भरद्वाज गोत्र के श्रवण नक्षत्र के मकर राशि में प्रकट हुए हैं परमपिता। परिणय लीला हम देख रहे हैं उन्हीं की कृपा से। अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक स्वामी भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी बालाजी का यह पुष्पहार अब द्वितीय वधू माता भूदेवी यानी कि धरती माता के गले में पहनाया गया। कश्यप गोत्र में रेवती नक्षत्र के मीन लग्न में प्रकट हुई हैं माता भूदेवी, हमारी धरती माता वक्षस्थल निवासिनी हैं श्रीदेवी एवं भूदेवी। इन्हें प्रणाम करें। परमपिता श्री वेंकटेश्वर स्वामी बालाजी की जय हो। गोविंदा गोविंदा। ये देखिए, ये सब गृहस्थ लोग हैं, दंपत्ति गण हैं। इन्हें प्रवेश मिलता है कल्याणोत्सव के समय। सभी भक्त अपने सांसारिक कामनाओं को भूल करके अपने परमपिता के विवाह में अभिभूत हैं। अपने आप को समर्पित किया हुआ है इन क्षणों में। ऐसे ही समर्पण जीवन भर रहे, नित्य रहे तो भगवान का आशीर्वाद प्राप्त हो जाएगा और हम सदा सदा के लिए आनंदित रहेंगे। పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. ముత్యాల మెడ పెండ్లి కూతురు.
పెడమరలి నవ్వీనే పెండ్లి కూతురు. బిరుదు పెండెము పెట్టే పెండ్లి కూతురు, నెర బిరుదు మగని కంటే పెండ్లి కూతురు. బిరుదు పెండెము పెట్టే పెండ్లి కూతురు, నెర బిరుదు మగని కంటే పెండ్లి కూతురు. తిరిదూరినప్పుడే పెండ్లి కూతురు, పతి పెరరేచి నిదివో పెండ్లి కూతురు. తిరిదూరినప్పుడే పెండ్లి కూతురు, పతి పెరరేచి నిదివో పెండ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వీనే పెండ్లి కూతురు. పెట్టనే పెద్ద తురుము పెండ్లి కూతురు, నేడే పెట్టెడు చీరలు గట్టే పెండ్లి కూతురు. పెట్టెనే పెద్ద తురుము పెండ్లి కూతురు, నేడే పెట్టెడు చీరలు గట్టే పెండ్లి కూతురు. గట్టిగా వెంకట विना वेङ्कटेशं ननाथो ननाथः सदा वेङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि. हरे वेङ्कटेश प्रसीद प्रसीद. प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ.